মনোবীক্ষণ পলিক্লিনিক, চিকিৎসার জগতে এক দশক। এখন এখানে সব বিষয়ে ডাক্তারবাবু একসাথে তলায়। ফোন করুন 7477999515 এই নম্বরে। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ের দিকেই এগোচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। সকাল থেকেই বহরমপুরে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী, যদিও কাউন্টিং হলে যেতে দেখা যায়নি। তবে বিকেল হতেই ভোটের লিড বাড়তেই কাউন্টিং হলে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত ইউসুফ পাঠান এগিয়ে রয়েছেন প্রায় 67,000 ভোটে। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद। मेरे साथ पहले दिन से सबको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं यहाँ के, उनकी जीत है। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ।